Ito te, pandikoko. Mga 30 pesos. Oo, ilan ba yun? Ilang piraso yun? 15? Mga 50 kaya. Mga 44 na lang. sige. Okay na po yan. Ayan. Kwintahin mo na natin. Balikan ko lang yung sukli. Ay. Kuya, may merienda nyo dyan. Kasama mo to? Ito, merienda. Welcome to my vlog ko. Ayan na, pamerienda. Okay. Welcome. Okay na po, te. Sige po.